अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, दो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो टैक्स है, जो आप इनकम टैक्स की मद में देते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चंद चीज़ें शेयर करूँगा। थोड़ा सा आप इस चीज़ से बालातर हो के सोचें कि इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बिल्कुल नहीं होता जब भी आप प्रॉफिट हासिल करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स जो है उसके बारे में एफबीआर क्या कहता है, ये रिटर्न्स में आपको क्या लिखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये कितना टैक्स होता है ये भी आपको बताऊंगा। साथ सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक समझें कि पूरी कैंपेन चल रही है कि 15 जुलाई को बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो है प्रॉफिट रेट्स बढ़ने वाले हैं। तो इस हवाले से ये पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के हवाले से या शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के बारे में जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की खबरें हैं। तो भाई ऐसी फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है, अगर न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास भी पहुंच जाते हैं। तो हम ऑफिशियली तौर पे जब नोटिफिकेशन जो कौमी बचत की ऑफिशियल वेबसाइट या दूसरे इनके सोशल मीडिया लिंक्स हैं या हायर अथॉरिटी जो इनकी है वहाँ से अगर कंफर्मेशन हो जाए और वहाँ से अगर हमें कापी मिल जाए तो फौरी तौर पे मैं अपलोड कर देता हूँ, या फिर मैं वेट करता हूँ जबकि जो ऑफिशियल ज़राए हैं जब तक वो पब्लिश नहीं करते तो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स बढ़ने के हवाले से खबरें हैं वो बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद हैं। अब आ जाते हैं टैक्स की तरफ। टैक्स की जब मैंने पहले इन्फॉर्मेशन इस पे शेयर की थी तो काफ़ी सारी मुझे बातें सुनने को मिली थी। और वो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग हमारे जो हैं वो छोटे इन्वेस्टर हैं और उनसे ये जो पैसे हैं नहीं काटे जाते हैं, ना वो फाइलर होते हैं, ना उनसे फाइलर की चीज़ें पूछी जाती हैं। जो लोग फाइलर हैं वो इसको आसानी से समझ सकते हैं, या जो लॉयर्स हैं जो इस शोबे से वाबस्ता हैं एफबीआर वगैरह से, उनको पता होगा इस फार्म के बारे में जो इस वक्त आपके सामने है। 2022 के जब रिटर्न फाइल हुए थे तो इनकम टैक्स के हवाले से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा बाकायदा तौर पे लोग जो हैं, पहले मैं बहुत सारी बातें सुन चुका हूँ इसके ऊपर, तो बाकायदा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करना पड़ती हैं प्रॉफिट के हवाले से। और इसमें जो बहबूद सेविंग है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और इसके अलावा जो आपकी यहाँ पे 5 मिलियन, अब तो इसको 7.5 मिलियन कर दिया गया है, इसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है उस हवाले से जो टोटल आपकी यहाँ पे डिटेल लिखी जाती है। तो अगर आपका जो प्रॉफिट पिछला 2022 का, देखिए इस बार के स्लैब्स भी जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जो पिछला स्लैब लगा था यानी जिसके ऊपर टैक्स आपको लगा था पहले, 1 लाख साल में अगर आप प्रॉफिट हासिल करते हैं उसके ऊपर भी नहीं था, 2 लाख के ऊपर भी नहीं था, 3 लाख और 4 लाख के ऊपर भी नहीं था। लेकिन जब 4 लाख से आपकी इनकम चली जाती थी 5 लाख तो ऊपर, यानी 4 से 5 तक 1 लाख रुपए बन रहे थे, तो उसके ऊपर 5,000 रुपये जो इनकम टैक्स है वो लिया जा रहा था। उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 की बजाय 6 हो जाती है तो फिर यही 10,000 हो जाता था। और फिर इसी तरह ये आगे स्लैब्स जो हैं चेंज होते जाते हैं, जैसे 8 लाख है, फिर 10, 12 है, इस तरह जितना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है आपकी टैक्स की जो शरह है वो भी ज़्यादा होती जाती है। तो ये चीज़ें मैं डिटेल से आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा एक वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो असल इशू था वो ये था कि लोग पूछ रहे थे कि क्या इसके ऊपर टैक्स लागू होता है या नहीं। तो देखें, कौमी बचत वाले आपसे इसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं काटते। लेकिन जब आप एफबीआर में अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती हैं। अब लोग मुझसे क्या सवाल करते हैं कि यार हमने तो जो है कोई 1 रुपया भी इसमें पे नहीं किया, हमने तो कोई इसमें कुछ भी नहीं पे किया। तो होता क्या है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है और दूसरे आप कहीं पे इतना टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं जहाँ से आपको रिटर्न मिलना होता है, तो वो जो आपका लॉयर है वो उसको बराबर कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टैक्स यहाँ पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर या इस तरह मुनाफे की मद में जो है अगर 20,000 या 30,000 टैक्स बन रहा है, तो कहीं आपने जो टैक्स जो है ज़्यादा पे किया हुआ है,
تو وہ ٹیکس وہاں سے اٹھا کے اس کی پیمنٹ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں، تو وہ اس میں سے مائنس ہو جاتا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آپ کا ہو سکتا ہے 500,000 بچے، 2,000 4,000 بچے جو کہ حکومت کو آپ کو دینے پڑیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے لائرز ہوتے ہیں، اگر آپ نے ایک سال میں زیادہ ٹیکس پے کیا ہوتا ہے، جو کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے، یا آپ نے کوئی پراپرٹی وغیرہ پرچیز کی ہوتی ہے، اس طرح اور کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جہاں پہ آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے یہ نکال کے آپ کی جتنے بھی آپ کے اوپر ٹیکس بن رہا ہوتا ہے وہ بھی پے کرنے کے بعد وہاں سے یہ پیسے بچا بھی لیتے ہیں۔ تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو بجلی کے آپ کے بلز ہیں، اگر کمرشل ہیں، آپ کا بزنس وغیرہ ہے، تو وہاں پہ آپ کو ایکسٹرا ٹیکس دینے پڑتے ہیں، وہ بھی آپ کے ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس کے اوپر اگر آپ سوشل میڈیا سے لنکڈ ہیں تو آپ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی جاتی ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ ٹیکس ریٹرن جو ہے فائل کر سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ سوال تھا کہ کیا ہمیں کوئی ٹیکس دینا پڑے گا، تو جی بالکل، اگر آپ کی پرافٹ سے انکم بہبود سیونگ ہے چاہے، اس کے اوپر آپ کی انکم 4 لاکھ یا اس سے زیادہ ہو رہی ہے، 4 لاکھ سے یعنی زیادہ جتنی بھی ہوگی اس کے اوپر آپ کو 5% کے حساب سے ٹیکس دینا پڑے گا، ایک سلیب کے حساب سے۔ اگر یہ آپ کی سلیب چینج ہو جاتی ہے آگے جا کے، فار ایگزامپل آپ کی انکم 8 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ 5% کی بجائے 7% ہو جائے یا 10% ہو جائے۔ اس حوالے سے مکمل انفارمیشن آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ باقی جہاں پہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹیکس نہیں ہوتا، ان لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو آپ پرافٹ حاصل کرتے وقت دوسری بچت اسکیموں کے اوپر پے کرتے ہیں، تو بہبود سیونگ، پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ یا شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ، اس کے اوپر بالکل نہیں کاٹا جاتا، لیکن انکم ٹیکس آپ کو لازمی دینا پڑے گا۔ یہ چیز یہاں پہ کلیئر ہو گئی، پرافٹ ریٹس کے حوالے سے بھی یہ چیزیں کلیئر ہو گئیں، اور اگر آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو پھر بھی آپ پہ یہ کلیئر ہو گئی۔ ہاں، اس پہ دوسری چیز آ جاتی ہے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ بالکل ٹیکس نہیں لگتا۔ نان فائلر اسی صورت میں آپ رہتے ہیں جب آپ کی انکم 4 لاکھ سے کم رہتی ہے، یعنی پرافٹ آپ کا ہے، اگر فرض کرو آپ کو 30,000 مہینے کا مل رہا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ تھوڑی ہے تو 30,000 مل رہا ہے، یا اس طرح 25,000 ہے، یا اس طرح چھوٹی اماؤنٹ آپ ہر مہینے حاصل کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، نہ ہی آپ فائلر بننے کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو اس صورت میں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ سے آپ پورے کا پورا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکس انہی لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے جو زیادہ یعنی ہر مہینے لاکھوں میں پرافٹ حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کریں گے، اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اس کے علاوہ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک اینڈ فالو لازمی کیجیے گا، تاکہ ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیوز یہاں پہ پہنچتی رہیں۔ مزید اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کروں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔